अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिंदगी एक सफर है, लेकिन कुछ लोग अपने काम के जरिए हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। 2024 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत दुख भरा साल था, जब हमने अपने कुछ मशहूर सितारे और लेजेंड्स को खो दिया। बेशक मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद जाने वाले का दुख बहुत होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी परफॉर्मेंस, टैलेंट और डेडिकेशन के जरिए हमारे दिलों में बस गए हैं। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के याद में है। आखिर तक जरूर देखें और इन लेजेंड्स के लिए एक फातिहा जरूर पढ़ें। वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते चलें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तानी फिल्म और स्टेज इंडस्ट्री के अजीम और लेजेंड फनकार, जिसने कई दहाइयां टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे साथ वक्त गुजारा, जो हमारी यादों और हमारी माजी का हिस्सा रहे। खालिद भट्ट। खालिद भट्ट मरहूम साहब का नाम पाकिस्तान के हर टीवी ड्रामा देखने वाले शख्स ने जरूर सुना होगा। उन्होंने जंजालपुरा और लंडा बाजार जैसे ड्रामाज में अपनी बेहतरीन रोल से अपनी पहचान बनाई। 2024 का साल खालिद भट्ट साहब की मौत का परवाना लेकर आया। साल के आगाज में जो अफसोसनाक खबर सुनने को मिली वो खालिद भट्ट साहब के मुतालिक थी। खालिद भट्ट साहब का इंतकाल 11 जनवरी 2024 में हुआ। अगर आपको खालिद भट्ट साहब का मुख्तलिफ तारुफ करवाया जाए तो वो इंडियन पंजाब के जिला अमृतसर में उनकी पैदाइश हुई। 1946 में वहाँ पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आए और मुल्तान में रिहाइश की। स्कूल के दौर में क्रिकेट का बेहद शौक था। उनके क्लास फेलो इकबाल हसन थे, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। खालिद भट्ट साहब इकबाल हसन के पास लाहौर गए और वहीं के होकर रह गए। इकबाल हसन ने उन्हें फिल्मों में मुतारिफ करवाया। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों में काम शुरू किया। टीवी ड्रामों में 1978 में आए और फिर ऐसी शुरुआत हुई कि आखिरी सांस तक टीवी से वाबस्ता रहे। खानदान में ही शादी हुई और 4 बच्चे भी हुए। लाहौर वाबरा टाउन में रिहाइश पजीर रहे। कुछ अरसे से जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और इसी बीमारी की वजह से 11 जनवरी 2024 को अपने खाली के हकीकी से जा मिले। उन्हें वाबरा टाउन लाहौर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नंबर 2 पर है शौकत जैदी। शौकत जैदी साहब का नाम भी उन लोगों में शामिल है जो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक कीमती असासा थे। कराची में पैदा होने वाले शौकत जैदी ने अपनी यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर और राइटिंग स्टाइल से हम सब उम्मीद से हैं जैसे मशहूर शोज बनाए। शौकत साहब का आखिरी वक्त बहुत ही गुमनामी में गुजरा। जब वो बीमार थे तो शोबिस से रिलेटेड कोई भी फनकार उनकी तीमारदारी को नहीं आया और न ही मीडिया ने उनके मुतालिक कोई भी न्यूज शेयर की। 1970 से लेकर 1985 तक वो सहाफत के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन शोहरत और मकबूलियत हम सब उम्मीद से हैं रियलिटी शो से मिली। शौकत जैदी साहब को गुर्दों की बीमारी लाहक थी। PKLI हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाते रहे और 14 जनवरी की दरमियानी रात अचानक तबीयत खराब हुई। इस पर फैमिली उन्हें लाहौर जनरल हॉस्पिटल लेकर गई, मगर जिंदगी के दिन पूरे हो गए थे और अपने खाली के हकीकी से जा मिले। 14 जनवरी 2024 बरोज इतवार बाद अज नमाज जोहर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 3 पर तलत हुसैन साहब का नाम पाकिस्तान के ड्रामा, फिल्म, स्टेज और थिएटर के एक शाइनिंग स्टार। वो अदाकारी में एक अकेडमी थे और एक यूनिवर्सिटी थे। तलत हुसैन की अदाकारी के मुतालिक बात करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। वो एक बहुत ही अमेजिंग शख्सियत और दिल को छू लेने वाली आवाज के मालिक थे। तलत हुसैन का शुमार बरे सगीर के चंद ऐसे अदाकारों में होता था जिनका कोई सानी नहीं। वो अपने काम में माहिर थे। एक अहदे साज शख्सियत। उनके गुजर जाने का लॉस पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी रहा। तलत हुसैन 26 मई 2024 को खाली के हकीकी से जा मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करते चले कि अगर आप भी इन लेजेंड्स के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 4 पर कॉमेडी की दुनिया के बेहतरीन फनकार, जिसने टीवी, फिल्म, स्टेज और थिएटर हर रिडीम में काम किया, खुद को बेहतरीन साबित किया, सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब एक नाम है जो पाकिस्तानी कॉमेडी का हिस्सा रहा है। फैसलाबाद के रहने वाले सरदार कमाल ने मजाक राज जैसे टीवी शोज और स्टेज प्लेस के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आए, लेकिन 31 जुलाई 2024 में एक सडन स्ट्रोक ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। फैसलाबाद में उनकी तदफीन हुई और हजारों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। न सिर्फ उनके रिश्तेदार बल्कि फैसलाबाद के सियासी शख्सियत और कई नामवर शोबी शख्सियात ने भी उनके जनाजे में शिरकत की। अमानुल्लाह खान और सुहेल अहमद जैसे उनके दोस्त कहते हैं कि वो एक बेहतरीन इंसान और कॉमेडियन थे। नंबर 5 पर आबिद कश्मीरी साहब उर्फ बुल्लू बादशाह एक जबरदस्त कॉमेडियन और एक्टर थे, जो साल में 6 महीने अमेरिका में रहते और 6 महीने पाकिस्तान में। आबिद कश्मीरी को अल्लाह पाक ने बेपनाह शोहरत और इज्जत से नवाजा था और उनकी औलाद ने भी अपने वालिद साहब की बहुत खिदमत की। कश्मीर में पैदा होने वाले आबिद कश्मीरी ने फिल्म्स और स्टेज ड्रामाज में अपना अलग मकाम बनाया, लेकिन अचानक तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ और घर पर ही उनकी वफात हो गई। आबिद कश्मीरी साहब कुछ दिन बाद अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन 11 अक्टूबर 2024 को अल्लाह को प्यारे हो गए। सवाद आ गया बादशाह, खैर हो आपकी।
عابد کشمیری صاحب کے یہ ڈائلاگ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ نمبر 6 پر ہے راشد ڈار۔ راشد ڈار صاحب اندھیرا اجالا ڈرامے کے خالق اسی سال 15 مارچ 2024 اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 7 پر ہے شہریار خان۔ شہریار خان صاحب صرف ایک ڈپلومیٹ نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی تھے۔ انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو نئے دور میں لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت ہی گمنامی میں ان کا انتقال ہوا اور وہ 23 مارچ 2024 کو وفات پا گئے۔ نمبر 8 پر ہے پی ٹی وی کی مشہور نیوز کاسٹر تسکین ظفر، جو اپنی آواز اور کانفیڈنس کے لیے مشہور تھی۔ 10 جون 2024 میں ہم سب سے بچھڑ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنی یونیک آواز اور سٹائل کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی۔ نمبر 9 پر ہے لیجنڈری ایکٹریس بابرہ شریف کی والدہ 4 سپتمبر 2024 کو نیچرل کاز کی وجہ سے وفات پا گئی۔ بابرہ شریف اکیلے زندگی گزار رہی تھی، ان کی والدہ ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ بابرہ شریف کے فینس کے لیے بھی یہ ایک ایموشنل لوس تھا۔ نمبر 10 پر شگفتہ اعجاز صاحبہ کے شوہر یحییٰ صدیقی، جو ایک بزنس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، اپریل میں کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے وفات پا گئے۔ شگفتہ اعجاز اور ان کی فیملی کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 11 پر ہے فلم ڈائریکٹر الطاف حسین صاحب، بھی اسی سال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ الطاف حسین کا شمار انڈسٹری کے پرانے اور کامیاب ڈائریکٹرز میں ہوتا تھا، جو انور کمال پاشا صاحب کے شاگرد تھے۔ ڈائریکشن کے میدان میں آ کر ان کی ہی شاگردی اختیار کی اور ان کے زیر سایہ ہی کام کرتے رہے۔ الطاف حسین فلم سٹار عالیہ بیگم کے سابقہ شوہر بھی تھے اور 16 سپتمبر 2024 کو الطاف حسین بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 12 پر لیجنڈری ٹی وی ایکٹر سید مظہر علی، جنہوں نے دہائیاں پی ٹی وی پر راج کیا لیکن اچانک غائب ہو گئے، ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ اسی سال کئی سال وہی مقیم رہے، اسی دوران کبھی کبھار پاکستان آتے رہتے تھے۔ سید مظہر علی ٹی وی انڈسٹری کا شہزادہ فنکار تھا، سنجیدہ اور نفسیاتی نوعیت کے کردار ادا کرنے میں ماہر تھے۔ سید مظہر علی پاکستانی انڈسٹری کے ایک پڑھے لکھے فنکار تھے۔ مظہر علی کو اداکاری کے علاوہ اردو ادب اور شاعری میں بھی دلچسپی تھی، مشاعروں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پروڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ انہیں پہلی مرتبہ 2013 میں دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے بہت ہی محتاط ہو گئے۔ علاج کا سلسلہ بہت لمبا عرصہ چلتا رہا۔ پاکستان کا یہ ورسٹائل فنکار 8 اکتوبر 2024 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ وہ پاکستان میں ہی تھے اور یہیں سے اپنا علاج کروا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا انتقال پاکستان میں ہی ہو اور ان کی قبر بھی یہیں بنے، اور ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ نمبر 13 پر سابقہ پاکستانی اور موجودہ انڈین گلوکار عدنان سمیع خان کی والدہ نورین خان، جو پاکستان میں ہی رہتی تھیں، ایک پیاری انسان اور مدر فیگر تھی۔ 14 اکتوبر 2024 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ عدنان سمیع کے لیے یہ ایک بہت ایموشنل لوس تھا۔ نمبر 14 پر ہے پاکستان کے لیجنڈری طبلہ ماسٹر استاد تافو، 26 اکتوبر 2024 میں وفات پا گئے۔ وہ پاکستان کی کلاسیکل میوزک انڈسٹری کا ایک اہم حصہ تھے، جو اب ان کے بنا ادھورا لگے گا۔ ویورز، یہ لوگ صرف ایک نام نہیں، ایک احساس تھے۔ ان کا کام، ان کا اثر اور ان کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر آپ بھی ان لیجنڈز کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ان کے لیے دعائیں خیر لکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، اور ان لیجنڈز کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔